doen. Dat is jouw papa. Ik weet of ik zo makkelijk die al-Engels-programma zal vertrouwen niet. Ja, ik stem samen met Linton. Ik weet niet waarom mensen een instof van TB maken niet. Die programma gaat al voor jaren aan. En hulle het nog steeds die rechte medicijnen gekregen. Daar is zo baie mensen wat er nodig is. Mevrouw, waar is die voor? Ik heb dat niet voor jou gegeven. Nee, jij is het post, maar ik heb de kiezer. Jou, dat er altijd dood was geschreven. Ik ga die story vertellen. Ja, ik vat zo voor Carina één van koekjes samen. Dan laten we zomaar 2 vliegen met 1 klap doen. Goed zo, mijn man. En liefie, moet ik gejaagd worden? Hoe? Zeg, zij hoeft mij hoe. Kan ik wel gejaagd worden? Dan is het gejaagd als ik. Op Gangnam
'n plat. Hallo meisie, daai se bietjie milken. En by the way, wat het sy nog af van TB af? Nee, kyk, ek ken van TB en daai as jy sommer enige tipe hoesie. Hoeso? As jy bors nou soveel van jou longe na 2 maal plat. Dat is waar. Het is zo'n skallenbek. Eens kan niet Hey, wat zo? En de drijver is al hij toch TB gehad. Die baas er nou? Hij ligt in een hospitaal. Drijver, hier is de kliniek. Kom kinders, dis ons die. Maar as hy TB, kan ek dit op ons gekry het. Dan het ek myself gaan toets. Ja, kom saam. The more, the merrier. Jee, en wat van mij? Pap, ons moet ook saam. Tog nie, al jy weet daai se lyne. En wat van jou taxi? Sy kan bly. Wat sê punt van 'n taxi as ek aan Jaka wat dood gaan? Wat sê by hierdie koerant? Ai, as dit by die wees is. Ja, maar vir wat sy drama sien, wat spits dit nou maar weer? Ek sê hier Carina se keuse. En hulle tree vandag by Abby op. Ai, awesome. Maar bly gaan na die dood toe asseblief. Kijk hier, Gambisak in en tuna. Het jy nog aan die TV gehad? Ek het mos gesê, hulle wou nie vir my geglo dat ek maar kyk nou net. Maar Hij is normaal. hy sê maar, maar as hy het gesê, as op kom hy en sy gedraaf jou mannetjie. Volg my. Dokter, dat beskag nie so. Trevor Kleinhans, dokter. Dis 'n agterhou. Hoe lank moes hy nog? Wel dokter, hy het dit mos nou vir 'n paar weke. Okay. Dat is nou sy borsbeste. Adem met diep asem. Sweet dit hier die dag. Ek weet nie, ek slaap mos uit ding. Mannetjie, Hoe is het weer in het O, Jenna, ek sweer aan hierdie nag. Wat sê jy nog? As jy altyd moeg. Nee, meneer. Nee, dokter. En wat vra hy nou? Of hij altijd moe is? Ek sien altyd moeg. Moes vir my weer asseblief. Almal sê jy dat ek moet ophoes. Wat sê ek moes? Mannetjie, my getrouwd. Ja, die dai akelig goed. Luister alsjeblieft. Adem
Verder is daar geen teken van TB. Dis 'n longinfeksie. Jy sal antibiotika moet kry. Sjoe, wat 'n verligting. Hy, kyk waar staan die tyd? Baie belangrik. Jy sê jou film klaar maak en op 'n rook jong man. Hoe lê gebied? Ek het mos geweet, jou pa sal worry van vanaand. Hy moet op Peru en sy pille drink. Maar wat as hy TB gehad het? Soos die mens ouer word, is die enstof nie meer so effektief nie. Waarom? Ons behoorde eintlik 'n nuwe TB-enstof wat ernstige TB soos long-TB, MDR en XDR-TB kan beveg. Dit moet ook in mense se immuunstelsels met HIV werk. Daarom toets ons hierdie nuwe enstof. Ons, SATVI, SATVI, need you, 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 And you. to help
Volgende school. Ons mense, jong en oud, aan die kleinste navorsing moet deelneem. Ek is baie bly dat ek 'n groepie vandag gebring het. Ek is bly en kon help. En dus kom ek aan die SATVI navorsing deelgeneem het vir 'n beter eindstof. Ja, Carina, ek is bly om dit te hoor. Ek is op die komitee vir SATVI as gemeenskapsteamwoordiger. Weet jy dat jy ook regte het en dat die wet hulle beskerm? Baie van ons mense het TB, ja, maar as hulle hul medikasie gereeld sal gebruik, sal hulle oor 6 maande gesond word. Moet asseblief nie onbeskermde seks hê met verskillende maats nie. Gebruik eerder 'n kondoom, omdat jy HIV kan opdoen. As so ander gereeld ook, as jy die toilet verlaat, of as jy al veel goed wat besmet is. Ja, Carina! Carina! ja, pa. Ja, goeie agter. Excuse nou, ek gaan nog 'n koekie gaan neerlê. En ja. TB is 'n groot probleem wêreldwyd, veral in die Holland. Navorsers het gewys dat TB die tweede grootste siekte in die wêreld is. Dit is voorkombaar en geneesbaar. Jy kry dat in iets so klein soos lies, spoeg of hoes. Daardie kieme versprei in die lug en ander mense tel dit op. Die kieme kan so ongeveer 20 minute na 'n paar ure lewendig by jou liggaam bly. Soos ek sê, veral in die Holland is dit 'n probleem. En die rede daarvoor is swak maatskaplike toestande. Byvoorbeeld armoede en swak infrastruktuur. En daarom is ons as gemeenskap hier daar om hierdie probleem te verbeter. Ons moet saam staan teen TB. Kijk man, je moet gewoon gaan man. Hoi. Ja. Ons as jeugd wil ons liewe geniet duur om naar paartjes toe te gaan. En daar is altijd wijn en roekie met die paartjes betrokken. Soos ek opgelet het, die mensen spoelen die glazen uit. Spoel maar die glazen uit man. En hoe jullie kan skoon teen TB. Ja, ons is die toekomst man. Hoe jullie kan skoon teen TB. You can be TB. SATVI het ons hulp baie nodig om hierdie nuwe enstof wat hulle ontwikkel het te toets. Ek, jy, ons kan duisende se lewens red as ons die regte keuse maak, soos Carina, en deelneem aan SATVI se kliniese navorsing. So maak die regte keuse. We can beat TB. Ek het gaan leer maar. Soos julle weet nie, as ek mos 'n moeder en ek weet hoe belangrik dit is om jou huis te ventileer en skoon te hou, want dit is hoe ek my kinders groot. In baie arme gebiede woon daar baie mense en die huise is op mekaar en opgeknop. En dis vir hulle onmoontlik om hulle huise skoon te hou. Maar met julle help kan ons die vensters oopmaak en die kieme buite hou en TB beat. Ja, dames en heren, ek stem saam met my vrou. Ek bly nou al jare hier, soos julle kan sien. Die jongman sien, raak gauw moeg en sweet in die nacht, maar ek is nog lekker fiks. TB is 'n siekte wat ons jong mense en ons buurt affekteer. Ons mense eet te veel gemorskos en nie genoeg gesonde kos nie. Ons mense kan die vrugte en groente bekostig nie, maar let wel, hulle is die mense wat dit laat groei. En soos ek altyd sê, die generasie van vandag is soos, hulle weet nie meer. Ja, pa. Dankie. Ek kry dit. En ja, dit is waar. Ons het vir julle gesê om nie aan TB se pad te lê. Nou het ons vir julle gesê om nie aan TB se pad te lê. Nou het ons vir julle gesê om nie aan TB se pad te lê. Pak jou lap, TB, pak jou bak, TB van die nis, laat voor ons verlies. TB, pak jou lap, TB, pak jou bak, TB van die nis, laat voor ons verlies. Die keuse is
SATVI has been based in this area since 2001, doing research, TB vaccine clinical research. So that means we've been testing, our business is to test out new TB vaccines in healthy people in the community, with the idea or with the hope of one day finding a new TB vaccine to be used in the fight against TB. In 2010, one of our staff members actually got a grant from the WHO to develop a comic, a 8-page book, which was developed with the idea of using this in the community and to try and explain about clinical research and the need for a TB vaccine in an entertaining, simple way. At that time, one of our community advisory board's members was actually on the Worcester Senior Secondary School Committee, and he brought the comic to the school, and Natasha Africa then produced it as a play using her drama students. I saw the play and I thought it was amazing. I thought it was a great work, and that it was a great pity that it was only performed once just to a small audience from the school. And when the Wellcome Trust called for applications for a grant they were offering last year for money to help engage communities in research in any way, I applied and received the grant. And so it's the funding from the Wellcome Trust which has made this whole production possible. And the idea is that we're going to, Natasha and together with the drama department from University of Cape Town are going to, well, they have sort of re-looked at the play, they've changed it, added it, re-looked at the script. We've been informed about, we've used focus groups from 3 schools in the area to inform our script. And we're now these children are going to take the play to not only their own school next Monday, but to 7 other schools, high schools in the area. So in the play we see the mother of a young baby who comes at home and tells her family that she has volunteered her baby to take part in a TB vaccine research trial, and the members of the family are why and what for, and it comes out, I mean, she's got a brother who's coughing all the time, who's possibly got TB. She's aware of TB. She's approached, at the clinic they're approached by one of the staff members of SATVI asking her to enroll her baby in the trial. And after speaking to the SATVI staff member, she's decided that it's the right thing to do, to take part in the trial, to try and make a better world for her child and for others. South Africa has the world's 2nd highest TB incidence rate, and Worcester rates as one of the highest areas in South Africa. And it always has. We've found records dating back to the 1930s, and even then Worcester was known as one of the second highest in the world for TB. So TB is something that has touched every household in this community, regardless of your socioeconomic group, regardless of your skin color or creed. Everybody here has been affected by TB in some way or another, whether it's your employer, your employee, your friend, your family. And this has made it so much easier for SATVI to establish themselves in the community, because the people want to make a difference and they want to help change things. We're hoping to reach about 10,000 high school learners through this production. And our hope is that these children will be better informed about TB, they'll be better informed about clinical research, about the need for a vaccine and why one should volunteer to take part in trials when approached. Next year, in fact, SATVI is rolling out a TB vaccine trial in just under 1,000 high school learners. So we see this as one way of sensitizing them, that when our staff do approach them next year, to ask them if they'd like to take part in a trial, they'll know more about it, they'll go home and talk about to their parents and be able to say, listen, I've seen this play, I know why we should take part. So currently there is a vaccine available against TB. There's in fact just one registered vaccine, and it's called BCG. It's given at birth to over 95% of all babies in South Africa. And it's been around since 1921. And it still remains the only available vaccine.
Despite its high coverage, we still have this TB epidemic. So obviously, BCG alone is not enough. We know that it protects babies against TB meningitis and miliary TB, which is a blood spread TB, a very severe form. It obviously doesn't last into adulthood because it's not protecting against adult lung TB. And this is why we need a new vaccine. And the new vaccines are designed to either replace BCG, or there's some that are designed as a booster to BCG. So all babies still get BCG at birth, but this boost vaccine will be given at some to be determined time after birth and will increase the effect of the duration of BCG.